नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो कि शायद आपने पहले न सुनी हो। जी हाँ, और ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो कि आपकी मोहब्बत को भी उरूज बख्श सकती है। दो ऐसे लोगों की कहानी जिनको सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी और पढ़ी जाती है, इन दो शख्सियात का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशफाक अहमद और बानो आपा की कहानी। नाज़रीन, मोहब्बत की कई किस्में होती हैं। कुछ मोहब्बतें वक्त की कैद में होती हैं, कुछ चेहरे की खूबसूरती से वाबस्ता, कुछ वक्ती जज्बे होते हैं और कुछ अब्दी। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो सोच, फहम, कुर्बानी, इज्जत और खामोशी में गुंधे होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है अशफाक अहमद और बानो आपा का। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शौहर और बीवी का नहीं, दो अदीबों, दो रूहों, दो फिक्री कारवां के साथियों का था। ये मोहब्बत लाहौर की अदबी फजाओं में परवान चढ़ी, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहराई में थी। जब अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया पहली बार एक दूसरे से मिले तो वो सिर्फ नौजवान तलबा थे जिनके दिल में अदब, जबान और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा था। वो मिले, बातें हुई, मौज़ूआत बदलते रहे, लेकिन एक चीज जो उनके दरमियान बाकी रही वो थी सोच की हम आहंगी। बानो कुद्सिया, जिन्हें हम बानो आपा कहते हैं, न सिर्फ एक अजीम नावल निगार थी बल्कि एक दरवेश सिफ्त खातून भी थी। और अशफाक अहमद, जिन्होंने अपने अल्फाज से लाखों दिलों को जीता, वो महज एक अदीब नहीं बल्कि एक रूहानी उस्ताद, एक रहनुमा बन चुके थे। इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे की आईनादार थी। वो जब बात करते तो एक की बात को दूसरा मुकम्मल करता, वो जब खामोश होते तो खामोशी भी मानी खेज हो जाती। ये मोहब्बत किताबों के सफ़ों पर लिखी गई, रेडियो पाकिस्तान की लहरों में बिकी और जाविया के प्रोग्राम्स में सुनाई दी। अशफाक साहब की आंखों में जब भी बानो आपा का जिक्र आता तो एक खास चमक आ जाती। उन्हें सिर्फ बीवी नहीं बल्कि अपनी हमराज, अपनी साथी, अपनी इल्मी रफीक कहते थे। बानो कुद्सिया ने अपनी तहरीरों में अशफाक अहमद को कभी मरकज बनाकर पेश नहीं किया, लेकिन उनके हर किरदार, हर ख्याल, हर जज्बे में अशफाक साहब की झलक जरूर मिलती है। ये मोहब्बत ऐसी थी जिसमें दुख, तकलीफ, जिदोजहद और फिक्री महाज पर लड़ाइयाँ सब शामिल थी, लेकिन फिर भी उनके दरमियान कभी अना आड़े न आई। अशफाक साहब ने एक जगह लिखा, बानो वो दरख्त है जिसके साए में बैठकर मैंने जिंदगी को समझा है। और बानो आपा ने कहा कि अशफाक सिर्फ शौहर नहीं, वो मेरी सोच का दरवाजा है। जिंदगी के आखिरी बरसों में जब अशफाक अहमद अदील थे, बानो आपा उनके कदम कदम पर साथ रही, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी। उनकी तीमारदारी, उनके लिए दुआएं, उनके लिए सब्र, सब कुछ खामोशी से करती रही। और जब अशफाक अहमद दुनिया से रुखसत हुए तो बानो आपा ने कहा, मेरा आंगन सूना हो गया है, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया अब भी अशफाक से बात है। अशफाक अहमद बताते हैं कि उनकी बीवी बानो कुद्सिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। वो रोजाना सुबह बानो कुद्सिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते, यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर खुद गाड़ी से उतरते और दूसरी तरफ जाकर बीवी के लिए दरवाजा खोलते। बानो कुद्सिया बड़े वकार से गाड़ी से उतरती, अपनी सहेलियों के साथ गेट के अंदर दाखिल होती और अशफाक अहमद वापस लौट जाते। दोपहर को वो फिर बीवी को लेने आते और इसी इज्जत एहतराम से दरवाजा खोलकर बिठाते। बानो कुद्सिया की सहेलियां रोज ये मंजर देखती और रश्क से कहती कि कितना मोहब्बत करने वाला शौहर है। वो दुआएं करती कि अल्लाह उन्हें भी ऐसा शरीका हयात अता करे। उनके नजदीक ये मंजर मोहब्बत की अलामत था। लेकिन अशफाक अहमद हंसते हुए कहते हैं कि असल में ऐसी कोई खास मोहब्बत की बात नहीं थी। हकीकत ये थी कि गाड़ी का दरवाजा अंदर से खुलता ही नहीं था, इसलिए मजबूरन बाहर से खोलना पड़ता। कहानी का असल हुस्न यही है कि एक छोटी सी मजबूरी ने दूसरों की नजरों में एक खूबसूरत मोहब्बत का रूप धार लिया। ये तो एक चुटकुला था, लेकिन दरअसल अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया की मोहब्बत आम मोहब्बत से कहीं बढ़ के थी। वो मोहब्बत जो कि आम तौर पे हम देख रहे होते हैं, उस मोहब्बत से कहीं ज्यादा बढ़ के थी। इन दोनों का रिश्ता बताता है कि मोहब्बत सिर्फ फूल, खुशबू या वादों का नाम नहीं है। मोहब्बत वो है जो जिंदगी के हर इम्तिहान में साथ निभाए, जो शोहरत, नाकामी, बीमारी, तन्हाई सब में साथ हो, जो अल्फाज से निकलकर खामोशी में भी बोले, जो मोहब्बत इबादत बन जाए। इनकी मोहब्बत ने ये सिखाया कि दो लोग जब एक दूसरे की अक्ल, सोच और रूह को मानने लगे तभी रिश्ता हकीकत बनता है, और जब रिश्ता हकीकत बन जाए तो वो दुनिया से जाने के बाद भी बाकी रहता है। अशफाक अहमद और बानो कुद्सिया का रिश्ता इस दुनिया का नहीं लगता, इस ख्याल की निशानी जो वक्त से बालातर है। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि अगर मोहब्बत में इज्जत हो, कुर्बानी हो और एक दूसरे की फिक्री आजादी का एहतराम हो तो वो रिश्ता
صرف کامیاب نہیں بلکہ ابدی ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دو ایسے بڑے لکھاری ہیں کہ جن کے کام کو، جن کے کلام کو، جن کے لکھے گئے کو آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹی وی کے لیے اتنا کچھ تحریر کیا، اتنا کچھ لکھا کہ جو آج بھی پاکستان ٹی وی کے سنہرے دور کی یاد دلاتا ہے۔ دونوں لکھاری تھے اور دونوں میاں بیوی بھی، لیکن دونوں نے ان دونوں رشتوں کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ ادب میں دونوں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ اگر آپ اشفاق صاحب کو پڑھیں اور اس کے بعد بانو قدسیہ کو پڑھیں تو دونوں کے انداز تحریر میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ دونوں کے فلسفے الگ تھے، لیکن دونوں کے انداز میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی جھلک بھی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ اشفاق صاحب مردوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، ایک ایسے شوہر جنہوں نے اپنی بیوی کا راستہ نہیں روکا، ان کو سب کچھ اچیو کرنے دیا، بلکہ ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہے، ان کو سپورٹ بھی کیا، اور اگر انہوں نے ان کی رائے سے اختلاف کیا تو اشفاق صاحب نے ان کی رائے کا احترام کیا، نہ کہ ایک ظالم شوہر کی طرح اپنی رائے کو ان پر مسلط کیا۔ جواب میں بانو آپا نے بھی اشفاق احمد صاحب کی نہ صرف رائے کا احترام کیا بلکہ ان کے الگ نظریے کو بھی پرکھا۔ اگر آپ محبت کی صحیح ڈیفینیشن دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اشفاق احمد اور بانو قدسیہ صاحبہ کے ایک ساتھ ہونے والے انٹرویو سننے چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں جب ایک دوسرے سے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں کیسی چمک آ جاتی ہے۔ وہ اس انٹرویوز میں ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر ایک چیز جو واضح نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ محبت میں اگر عزت شامل نہ ہو تو یقین جانیے محبت نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا جذبہ بن جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ دونوں لکھاری تھے، اس لیے دونوں کی زندگیاں عام جوڑوں کی زندگیوں سے مختلف تھی۔ دونوں گھنٹوں ادبی اور فلسفی موضوعات پر بحث کرتے رہتے۔ دونوں ڈرامہ نگار بھی تھے۔ دونوں کے لکھے گئے کردار بہت سے اداکاروں نے نبھائے ہیں، اور جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اشفاق احمد اور بانو آپا جیسا لکھاری نہیں دیکھا۔ ناظرین، اگر آج کی نسل بھی محبت کو سمجھنا چاہتی ہے، محبت کی اصل ڈیفینیشن کو محسوس کرنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی کو محبت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہے تو انہیں بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی کتابیں پڑھنا ہوں گی، ان کے انٹرویوز سننا ہوں گے اور یہ محسوس کرنا ہوگا کہ اصل محبت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور یہ بھی بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ اور کس جوڑے کی محبت کی انوکھی داستان سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے۔